Assalamualaikum and hi. So today we're going to look at how to solve question on potentiometer. Okay, ini antara soalan yang paling basic where you are given EMF of 2 volt, internal resistance is negligible, and then given to you the length of the potential wire of 100 cm and the resistance across potential wire is 5 ohm. So this is your potential wire. So panjang ni, length dia adalah 100 cm and the resistance is 5 ohm. And then the EMF X here is 1.5 volt with an internal resistance of 0.8 ohm. So the first question is, what is the length of AP, panjang AP ini, when the galvanometer is balanced? So we know bila dia cakap galvanometer is balanced, maksudnya the I here reach 0, which indicates that the potential across AP akan sama dengan potential across sini. Let's say saya panggil ini CD. So potential across AP akan sama dengan potential across CD. So to find the length AP, so kita keluarkan dulu equation of ratio kita, length of AP over the known length which is AB, yang paling usual, and then kita samakan dengan voltage sebab length AP maka voltage AP, length AB maka voltage AB. Okay, so this is our equation here. So kita nak guna equation ini. So length AB ada, tak ada masalah. So untuk cari length AP, kita kena first identify apa voltage AP dan voltage AB kita ni. Alright, so since we know the VAP is equals to VCD, so voltage across sini akan sama dengan sini sebab tu kita manage to get I equals to 0. Alright, now look at the voltage yang CD akan dapat. Where does the voltage CD come from? Dia come from the EMF dekat sini, EMF X yang akan supply. So bila EMF X supply, kita ada internal resistance presence dekat sini. So internal resistance ini akan influence the potential yang akan sampai dekat CD ini. However, untuk internal resistance ini influence, must have current that passes through the internal resistance. Apa yang kita faham dekat sini adalah current akan flow in the primary circuit. Current akan flow in the primary circuit, whereas dekat secondary circuit current kita adalah kosong. That is why kita dapat galvanometer kita reach 0 as we manage to balance them dekat sini. Therefore takkan ada current yang lalu internal resistance ini. Since there is no current that passes through the internal resistance, maka tak ada juga potential drop across internal resistance. Oleh sebab itu, apa sahaja potential yang kita ada dekat sini, apa sahaja power yang kita ada dekat sini akan sampai ke CD ini. It will reach the end of the circuit. From that, I can conclude that VAP akan sama dengan EMF X as EMF X sama dengan CD. Okay, so basically EMF X ni sama dengan CD sebab tak ada potential drop. Therefore, VAP sama dengan EMF X. Okay, so kita dah tahu nilai VAP which is 1.5 volt. Now look at our VAB pula. VAB is the potential across A dengan B dekat sini. So the potential across A dengan B dekat sini akan sama dengan potential across yang ini, which let's say saya panggil dia E dan F. So the potential here should equal as they are parallel. Now let us look macam mana EF boleh dapat potential. It gets the potential from the EMF dekat atas ini, and kita tahu EMF dekat atas ini akan provide the energy for it to reach sampai EF ini. Since there is no presence of resistance dekat sini, tak ada resistance dalam circuit ini, maka semua energy dia akan reach the EF. Maksudnya tak akan ada any potential drop across the circuit. So we can conclude that VAB sama dengan VEF sama dengan EMF. So kita dah ada nilai VAB juga. So now kita masukkan semua nilai yang kita tahu untuk kita cari LAB. LAB 100, VAP adalah 1.5 and VAB adalah 2 volt. So tekan calculator, you will get LAP kamu as 75 cm.
Okay, sekarang kita sambung. Let us continue from the previous question. This was the initial question kita. Sekarang situasi B kita adalah dia kata if 1 ohm resistor is connected in series with the cell EMF, what is the new balance length? So maksudnya circuit kita akan ada perubahan sebab asalnya ini bentuk dia. Asalnya ini bentuk dia, sekarang kita tambah satu lagi resistor dekat sini. So how does the circuit, our new circuit looks like adalah we are going to have our battery, EMF, kita akan ada resistor connected in series to that EMF, and then we have our second EMF here, EMF X, with an internal resistance Rx connected to galvanometer. And then the question is what is the new balance length dekat sini due to the presence of resistance sebanyak 1 ohm. Okay, so apa yang akan jadi sama juga. Kita nak cari LAP masih. The question is to find the length AP. So kita nak cari length AP. So LAP over LAB known length kita samakan dengan VAP over VAB. Inilah satu-satunya equation mukjizat kita dekat sini. Alright. Okay, so for us to find, so LAB kita ada, VAP dengan VAB kita kena deduce dulu apa nilai dia. Okay, kalau kita tengok dekat sini, the potential across AP akan sama dengan potential across sini. Betul lah, basic kita tahu. Sebab tu kita boleh dapat galvanometer reading dekat sini kosong. Okay, so now let's say this is CD. So VAP sama dengan VCD. Okay, konsep dia sama macam case tadi. Tak ada apa-apa yang baru pun. Awak ada internal resistance. However, I dekat sini kosong, maka tak ada current yang passes through the internal resistance. Therefore, there is no drop in the potential across the internal resistance. Maka semua potential kita daripada EMF ini akan sampai ke CD kita. So, VAP sama dengan VCD, which is actually equals to EMF X. So, VAP kita masih 1.5 sama macam tadi, 1.5 tadi. Okay, next adalah VAB kita. So now look at VAB. VAB adalah potential across sini. Dia akan sama dengan potential across sini sekarang, which is EF kita. So VAB is equals to VEF. Okay, VAB sama dengan VEF. Okay, so the question is, adakah VEF kita masih sama dengan EMF tadi? Dalam case yang previous question, we had VEF sama dengan EMF. Okay, that is because there is no presence of resistance in the circuit. Kali ini kita ada resistance dan kita ada current dekat sini. Kita tahu current akan lalu dalam primary circuit kita. So bila current ini lalu resistor ini akan ada drop in the potential, V is equals to IR akan berlaku. Therefore, at this particular point, VEF does not equals to EMF kita. Okay, so kita kena cari apa nilai VEF ini, which is actually kita tengah cari VAB lah kan. So EMF kita sekarang, apa saja yang power supply ini supply, apa saja power supply ini supply, akan ada loss in the potential due to this resistance sebelum dia sampai ke EF kita. So EMF kita akan sama dengan VAB plus dengan, ataupun cara paling senang faham adalah VAB ataupun VEF tadi tu adalah the remaining of EMF kita selepas dia lalu the resistor dekat situ. So EMF minus IR. Okay, VAB sama dengan VEF, sebab tu saya terus tulis ini sebagai VAB dekat sini. So VAB is an unknown here. However, we do not know the current that passes through the resistor juga. Kita tak tahu. Okay, kalau tengok current yang dekat circuit sini adalah current yang sama. As you can see, kita sebenarnya ada dua resistor dekat sini. Resistor sini dan juga resistor sepanjang-panjang AB ini. So VAB is actually I darab dengan RAB dekat sini. Okay, current yang lalu RAB sama je dengan current yang lalu resistor ini. So if I rearrange this equation, EMF is equals to VAB plus IR. VAB adalah I, RAB plus IR. So I factorize I yang sama, AB plus R. Saya boleh cari nilai current dulu. Since I know my EMF adalah 2, current RAB adalah 5 ohm mentioned in the question, resistor yang kita baru masukkan nilai 1 ohm. So do your max, you have
I here now is equals to 2/6, which is 1/3 ampere. Ini adalah nilai current yang tengah lalu dalam circuit kita. So current ini sekarang akan lalu both the resistor inilah, ini dengan ini kita faham sekarang. So apa yang kita nak cari sebenarnya adalah VAB. VAB tadi sama dengan I RAB. Now we know the value of current 1/3, resistance kita adalah 5, so kita dapat VAB sama dengan 5/3 volt dekat sini. 5/3. So nampak tak, VAB sebenarnya tak sama pun dengan EMF asal ni. So your LAB now over 100 cm sama dengan VAP adalah 1.5, VAB adalah 1.5/3 lah kan, 5/3. So tekan calculator, you will get LAP kamu sama seperti, you press your calculator, you get approximately 90 cm. So this is your new balance length. This is because there is presence of a resistor. Okay, sekarang kita look at the next question here. What we have here is, if the 1 ohm resistor is transferred from being in series with the EMF to being in series with the cell X, what is the new balance length? So dalam soalan B tadi, the question mentioned that this 1 ohm resistor has been placed in series dengan EMF ini. Sekarang dia cakap kita ambil itu, we transfer that position into, it should be in series with cell X. Okay, so figure asal kita, the initial question was like something like this. So sekarang kita akan letak the new resistance in series with this EMF. Okay, so circuit kita will look like, we're going to have EMF, and then we have our potential wire AB here. We have our potential wire AB connected across our battery here with internal resistance, and also this new resistance yang kita tambah sekarang. So this is how the figure looks like. So kita ada EMF, EMF X, RX dan juga R yang kita letak in series with the EMF X itu. This is my point A. Point B, where the length of my potential wire is 1 meter atau 100 cm, and then this is the new balance length AP dekat sini. So sekarang kita nak cari, so to find macam biasa kita start daripada LAP, new balance length yang kita nak cari, over LAB, the well known length of the potential wire, equate dengan VAP over VAB. Okay, so sekarang LAB kita ada, ini dua we need to deduce first, the voltage we need to deduce, and as you can see, the VAB adalah voltage across this one, parallel dengan yang ini. So kita tengok balik EMF kita yang tengah provide the supply across EF sini. So this EMF, this particular EMF is giving the energy across the circuit sini. So since there is no presence of resistor lain, maka apa saja EMF ini beri akan sampai kepada EF ini. So the voltage across EF sama dengan voltage from the power supply, which is the EMF kita. Therefore VAB tadi yang sama dengan VEF akan sama dengan EMF. So kita dah ada nilai VAB. Now look at VAP pula. For the AP, so AP adalah this part here, VAP, dia akan parallel dengan yang ini di bawah sini, kita panggil CD. So macam biasa VCD sama dengan VAP. So the question now is, does our VCD is equals to EMF X ataupun tidak? Okay, so sekarang kita ada presence of one more resistance here dekat sini, connected in series with the EMF dekat sini. However, since we know there is no current flow in this secondary circuit, tak ada current langsung, maka tak ada current yang lalu this resistors here. Therefore kita tak ada any voltage drop across sini. Oleh sebab tak ada voltage drop across sini, so whatever supply that you have
from the supply, whatever energy that you have from the supply akan sampai ke CD ini. So your VCD is still equals to your EMF, maka VAP sama dengan EMF X ini. Therefore, you can now substitute all the value that you know. LAP over 100 cm sama dengan VAP adalah 1.5 and then divide by VAB adalah 2. So tekan-tekan calculator, you end up with 75 cm. Okay, lastly, the question states that if that 1 ohm resistor is now connected in parallel with the cell X, what is the balance length? Maksudnya daripada soalan asal tadi ini, soalan A tadi, ini adalah gambar raja asal soalan. So dia cakap you connect the 1 ohm resistor in parallel dengan EMF X ini. So our circuit sekarang akan have a new loop such that kita ada EMF, kita ada potential wire AB, and then you have EMF X with an internal resistance here, and then kita connect dia parallel dengan resistance baru kita tadi. So this is the new resistance kita, where R is equals to 1 ohm. You connect it with in parallel. So ini EMF, this is my EMF X, this is my RX, this is my point A, point B, and my balance length P ini. So now kita tengok dulu. We know that we are going to start our equation with LAP over LAB is equals to VAP over VAB. Ini yang kita nak buat. So for that, this is what we are looking for. LAB memang ada, kita nak dapatkan VAP dan VAB kita. So now look at the diagram. Dekat diagram sini kita tahu potential AB ini akan sama dengan potential sini. Okay, and we know the EMF here is going to supply the energy, dan energy dia akan sampai ke hujung sini, dua-dua hujung. It will be reaching here without losing any potential sebab there is no presence of resistor dalam circuit ini. Okay, so apa yang akan jadi dekat sini? Let's say this is my EF, my VEF sama dengan VAB, and my VEF is also equals to EMF. So my VAB is actually EMF, iaitu 2 volt tadi. Okay, so sekarang kita tengok pada bahagian seterusnya, iaitu VAP pula. VAP akan sama dengan potential across sini, because we know that the current reads a 0 here. Current, sekarang kita hanya ada current dekat circuit di atas, primary circuit. Dekat tengah-tengah sini tak ada current, I is equals to 0. I yang lalu dekat sini kita panggil dia I. Alright, okay. And then kalau kamu tengok, we have another circuit being connected in parallel dekat bawah sini. Kita ada ini, where you have resistance dekat sini. So what is going to happen dekat sini adalah current daripada EMF ini, EMF X ni sekarang ada laluan untuk dia lalu. Maksudnya bila dia keluar, dia boleh turun ke bawah. Walaupun the potential has been balanced between AP dengan, let's say saya panggil ini CD, the potential has been balanced here. Itu sebab I tak keluar, I tak lalu dekat primary circuit sini, secondary circuit sini. However, since you have another circuit in parallel here, so current daripada EMF X akan keluar dan turun di circuit bawah ini. Ini adalah current lain. Let's say saya panggil ini I1. Ini tadi I, ini I1. So this I1 akan lalu resistor ini dan juga internal resistor ini. So, based on this one, potential AB akan sama dengan potential CD because kita balancekan length dia, I reads a 0. Begitu juga potential CD ini akan sama dengan potential MN ini. Okay, they are going to be the same dekat sini. Alright, as you can see, potential MN ini kita akan ada potential across this particular resistance, and you have internal resistance ini. So what happened? Your EMF here is going to supply the voltage. Untuk dia sampai ke CD ini,
there must be potential drop across internal resistance ini dan juga external resistance ini due to the current one is flowing across both this resistor. Oleh sebab itu, kita boleh deduce that EMF X tidak sama dengan VCD. It doesn't equals to VCD. However, we know VAP sama dengan VCD sama dengan VMN. Cuma EMF X sekarang tidak sama dengan VCD. So you need to find the potential across sini CD ataupun MN untuk deduce potential across AP ini. So kita boleh guna equation of terminal potential difference where you have EMF sama dengan EMF X sama dengan V across resistor external itu campur dengan I internal resistance kita Rx dekat sini. EMF X adalah 1.5, VR adalah I1, ini pun I1, I yang lalu internal resistance adalah I1, darab dengan R campur dengan I1 darab dengan internal resistance. So I'm going to factorize my I1, the current that flows in the lower circuit here, this is I1, current yang lalu dekat sini adalah I1 kita, darab dengan R plus Rx dekat sini. So I1 kita tak tahu, R adalah 1 ohm campur dengan internal resistance adalah 0.8. So 1.5 divide 1.8 is equals to your I1 which is actually 5/6 ampere. So this is how much current flowing in the lower circuit sini. Kat circuit bawah sini kita punya current adalah sebanyak 5/6. Okay, so since kita dah ada current across the lower circuit, VMN adalah I1 darab dengan R across that particular MN itu. I kita ada 5/6, R kita adalah 1 ohm, kita dapat 5/6 volt, which is actually ini nilai ni sama dengan V across AP. Mereka di sini sebab AP is equals to CD, CD pula is equals to MN. So now we can deduce our LAP over LAB is equals to VAP over VAB, where LAP is what we are looking for over 100 cm, VAP adalah 5/6, VAB masih sama dengan EMF, so dia sama dengan 2 dekat sini. So LAP, tekan-tekan calculator, you would get 41.67 cm.